हे नमो महावरान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भागे सजस्य वदने लक्ष्मी सजस्य वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् नृसिंहं अहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मोर गुरुदेव चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी तदे अभिचित आशीर्वाद प्रार्थना करे तथा मध्य समस्त गुरु परंपरा वैष्णव वृंद मोर साष्टांग दंडवत प्रणाम। गोपीनाथ विद्यापीठर प्रधान शिक्षक महोदय और अन्य समस्त शिक्षक शिक्षयित्री कार्यकर्ता वृंद मोर प्रणाम। उपस्थित समस्त मोर प्रिय छात्र छात्री वृंद समस्त मोर शुभेच्छा और उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वृंद समस्त मोर प्रणाम। हमको स्कूल रे ए विद्यालय रे किछि पिला मानक किछि आध्यात्मिक कथा कहया पई सुजोग देइछा जोगु मो प्रधान शिक्षक महोदय और अन्य समस्त शिक्षक और कार्यकर्ता बंधु मोर भगवान के तरफ समाज संस्था तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्कूल रे पाठ पढुछन किछि पाठ्यक्रम विषय जानिला ता सहित किछि हमर आध्यात्मिक विषय मध्ये जानि आमे पाठ पढुछन कोन ପାଇଁ जानिया दरकार। पाठ हम कोन ପାଇଁ पढुछन प्रथम कथा है हमर लक्ष्य जीवन के बरबाद हाथ उठे पाठ कोन ପାଇଁ पढुछन के बरबाद उठा हाथ उठा के पाइबे कोन ପାଇଁ पढुछन स्कूल कोन ପାଇଁ आछे ओके जीवन लक्ष्य को हासिल करिया जीवन लक्ष्य कोन चाकरी करियो चाकरी कोन ପାଇଁ करियो पैसा ना ना धन्यवाद। आपका कोन जीवन लक्ष्य अछि ओ धरो ना
हाँ ये कहना हाथ उठा से पिला ठीक कहले ଆମର ସେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଦରକାର ସରକାର କଣ ଦରକାର ହଉ ମୁଁ କହୁଛି मोटामोटी से पिला ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ସେଠି ତେଣୁକରି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ଏ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ଆଜିକେ ଚାକିରି ମିଳୁନି ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳୁନି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ବେକାର ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଜମି କାମ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ବୋଲେ ଚାଷ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତ ପାଠ ପଢି ପଢି ପଢିଲା 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଚାକିରି ପାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡି ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏପରି ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଠିକ କଥା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ ଚାକିରିଟାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଚାକିରି ନୁହେଁ ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଉଛି ଆମର କଣ ଅର୍ଜନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଯାଏ ଚାକିରି ତ ଯେ ସବୁ ଚାକିରି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲେ ବି ଚାକିରି ଯେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଚାକିରି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଯାଏ ଏବେ କହିଲେ ତମେ ପାଠ ଯଦି ନ ପଢିବ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ବିଜନେସ କରିବ ବୋଲେ ତମେ ଯଦି ଗଣିତ ନ ଜାଣିଥିବ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ହଳଦୀ ନ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ କଣ ଠକି ନେଇଯିବେ ଲୋକ ତାପରେ ଫିଜିକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ ତମେ ସଂସାରରେ ପୁଣି ଜିଓଗ୍ରାଫି କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି କେତୋଟି ସାଗର ଅଛି କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି ଆମର ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କଣ ଆମର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ନ ଜାଣିଲେ ହବ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ତାପରେ ଆମର ହିଷ୍ଟୋରି ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଇତିହାସ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବ ସବୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପୂର୍ବ ସବୁ କଣ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ କାହା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲା କିଏ ହସିଥିଲା କଣ ସବୁ ଘଟଣା ସେସବୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି महात्मा गांधी किपरि देश स्वाधीन करथिले सुभाष चंद्र बोस किपरि कौन करथिले ए सब हम कोन पढुछे इतिहास में पढुछे हम ना नहीं एपरि भाबरे हम ज्ञान अर्जन अछि एपरि हम जाउ आकर जो कामना हम पाठना बहुत भलो पढिया दरकार तो चाकरी मिलु कि न मिलु किछ असुविधा नहीं यदि भलो पाठ पढिथिबो तमे जो भी मते किछ कर पारे आ भलो पाठ न पढिथिबो ताले तमे किछ कर पारे तेणुकरी मोर कहवा उद्देश्य हूँ पिलाମାନେ ସମୟ ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ମନେ ରହୁନାହିଁ ନା ନାଇଁ ମନେ କେମିତି ରହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କଣ ମାନେ ପାଠ ଯାହା ପଢିବ ତମ ତାହା ମନେ ରହିବ ଏଠି ମନେକର ତମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଶିଖା ହେଲା a plus b ର whole square equal to देखो एटा हम पढ़ले पढ़ला परे ता हम तमे मन रखि दी छेला केते पिला मन नाही मधु जो जिनिस सब उदाहरण दे तो जे कोनोसी जिनिस सुनु स्कूल रे बहुत गला परे ताकू तो मन करू माने कोन मन पड़े जे मन न पड़िबो ताले कोन करिवो ताकू पुनर्बार देखिबो पढ़ करिवो आ देखिबो कोन पड़िबो हेले मनटाକୁ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ପଢିବାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ଅଧିକା କିଛି ସମୟ ପଢିବା ଦରକାର ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଯାହା ମାନେ ଘରେ ପଢିଲ ପଢିଲା ପରେ କଣ କରିବ ତାକୁ ଜପ କରିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରିବ ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରିବ ଯଦି ପାଟିରେ ତମ ଭଗବାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ ମନେ 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 ପକଉଥିବ ଆଜି ସ୍ନାନ କଣ ସବୁ ପଢେଇଛି फिजिक्स में कौन पढ़े करना गूगल में कौन पढ़ेले इतिहास में कौन पढ़ेले साइंस में कौन पढ़ेले इंग्लिश कौन पढ़ेले घर गला पड़े 20 मिनिट खंडे बसिबो बसी जप करिवो मन स्थिर हो जब नाम उच्च स्वर करतो आपण करियो भितरे कौन मन करियो आटा मन जे किछ मन पड़िबो किछ मन पड़िबो
किछिटा मन पड़िबो किछिटा मन पड़िबो नाही जोडा मन न पड़िबो संगे संगे से नाम करथो संगे संगे बही खोलिबो बही खोली की पढ़िबो सेटा पढ़ी की कोन से मन रखिबो कोन नाम करबो अब जे ए बही मन रखि दिथियो तार गाना मन रे प्रिंट हे तो परीक्षार बसियो जेतेबेले सेटा पढ़िबो परीक्षा तमर संगे संगे मन पड़िबो ए प्रकार गोटे प्रकार कन्संट्रेटेड माइंड that मन रखिया गोटे सहज उपाय आउ चिरदिन ପାଇଁ ରହେ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ ମାନେ 2 ଦିନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉ 15 ଦିନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଯଦି ବସିବା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ ଏହା ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ କରିବ ଘରେ ଗଲେ କଣ କରିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛୁ ବୁଝିଲ ନା ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଲିଥିବ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ किसी ऑनलाइन माने किसी को संख्या बात नहीं जति चलना चालू तो पूरा मन पकड़ो क्लास को आसी रखो को क्लास हैला सोजा मन तापर घरे भी तो पढ़िबो पढ़ि सारला पर राती तापर कोन जात मन पकड़ो आगु एरा से कोन हो निश्चय तुम्हार मन रहबो आ पढ़ि भी तो देखो यदि हम ठीक मन रहउची मन पकड़ो अच्छा आगे कथा हला सब पिला माने देखो टॉपर होउछन जो ओडिसा रे टॉपर होउछन हम पचार तबे एति मार्किंग रखिलो 5 मार्क 6 मार्क के मार्क अछि 600 मार्क अछि 600 रु 600 मार्क किबा 600 रु 590 के मार्क रखिला तर पचार होउछ एति मार्क मन रखिलो एति के परीक्षा लिखि पारलो सर कोन पहुचली तले को बा मते साथ करथिला कि को शिक्षक साथ करथिला 80% हेले ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା 20% ରହୁଛି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ମାର୍କ ବେସିକରେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଲକ୍ କଭର କରୁଛି ଲକ୍ କଭର କରୁଛି କଣ କହିଲ ମାନେ କାଲି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପଡିବ ଆଜି ରାତି ତ ସେଇଟା ପଢୁଛ କେତେ ଗୁଡେ ସାବଜେକ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ କାଲି ଯୋଉଟା ପଢିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଟା ଆଜି ରାତିରେ ପଢୁଛ କେମିତି ଜାଣିବ ସେଟା ପଢିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଟା ଭଗବାନ ତମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି प्रेरणा आगे परीक्षा पढ़ो जोड़ा पढ़ी जाइथिबो सेटा जे पढ़िगला ताले कोन पूरा लिखि देबो पूरा पूर्ण मार्क समस्त पढ़ुछन के न पढ़ुछ केते जण हमर चांसटा बात तेनु करी आमे निजर परिश्रम करिया सहित भगवान प्रति मध्य भरोसा करिया उचित निरीश्वर बात करना अनुचित तेनु मध्य भाबियो नाही जे भगवान जगत रे ना भगवान अछन और भगवान निहाती आमप्रति आवश्यक भगवान बिना कृपा केवे जगत पड़ोशी लोकर उन्नति हुए ना प्रारब्ध वशतः से किसी उन्नति जाए अवनति भगवान भी न मानिब से कौन हम तार किसी दिन गला पुनर्बार अवनति तार गर्व तार अहंकार कौन कर नष्ट कर गर्व अहंकार न करी निजर परिश्रम सहित आम भगवान भरोसा रखा आठ भी करवा भगवान कौन करिया नाम मध्य जप कौन सी अर्थर आवश्यक नहीं तुम एथिरे तुम शौच अशौच कि भावु तुम आमिष खाऊ नाम करे पाप सिमि पापी मान तो भगवान को नाम अजामिल पापी थिला से भगवान नाम डाकुला दस्यु रत्नाकर से भगवान को नाम डाकुले हमर आमे प्रकृति समस्त बहुत पूर्व जन्म किसी पाप कर जन्म जन्म संसार भितर ये सब दुख कष्ट पाया हेले से भीतर भगवान नाम जप करला कल्याण गोटे उदाहरण दूसरी गोटे भक्तर चरित्र गोटे कौन गोटे गाँव से पिला गोटे गोटे पुओ बापा मरी से पिला देखु जाए मां शक्ति नथिला से पिला उनी स्कूल रे पाठ पढ़िया पे पैसा नथिला आ तनु ये सब छोट छोट सब पिला जे स्कूल को जाती ए पिलाटा ताकि समान देखि थोड़े कांदे बोले मु काई स्कूल जाई करली मु भी पढ़िया जाई ना ता मन रे अष्टा ता मां को दिने कांदी कांदी जोर कहला आ बोला हमर पाठ पढ़िया इच्छा आ मते काई तनु स्कूल रे छाडो ना काई विद्यालय जाऊ मते काई नौ तमे से मां बुझी पारिबनी कथा नबै ग्रह छाले देखियो गुरु
गोटे विद्यालय ଯିବା से गोटे विद्यालय को से मां का पिला धरि आसला आसी से गुरु को कहला कहला मोर पैसा पत्र किछि नाही आ मोर पिला पाठ पढ़िया बहुत इच्छा करछि आपन कृपा करी मो पिला के बिना पैसा रे आपन के पढ़ान तो से गुरु बहुत भलो थिले से बहुत ठीक अछि पिला पढ़िया चाहछि ताले बिना पैसा रे पढ़ुछि ए प्रथम से पिला ता मां को काम करियो जाए तापर चाकरानी काम करे पैसा आने घर चलियो बोली यदि पिला छाड़िया नेबा आनिया कि नथा आ से जो आउ अगा पिला मानकर बेले सेटा कि दूर थिला जंगल थिला गुरु का आश्रम था सेठु जिया पे बोली रास्ता जंगल पड़ता भल लगता भल लगले ए समस्त लोक जे कि आनंद से पिला आकु आनिया कि नथा देव मां को पछे मां को मां मत के नेबा रास्ता बोले तो काम पहुंची तो कि जाने बोला हम हरि को के ना देव और जानिया पे सेठु से मां भी से कृष्ण भक्त थे से कौन कहले बोले तोर मोर भाई अछि तो भाई डाकी तू डाकिले से आसी तते दे बोले मोर भाई काई कोन रछथि नाम कोन बोले ताका नाम का गोपाल आ ताकू डाकिले से आसी तुम डाको तो ये कोन अपन सरल छोट पिलाटा ए पिलाटा बुझिया पाई बोली कोन देले कहला परे ए पिलाटा कोन बोला तो विद्यालय बोला आसीला डर लागुता है ये समझाई होता है तो लगता गोपाल भाई और मत आसुन मां कहते तमर भाई बोली और मत के दबो बोले तार से माने कोमल हृदय और तार अति श्रद्धा रे सो विश्वास से जो डाकिला भगवान गोपाल बोले आसी की तार कथा बात आज कोन बोले बात कहलो तो भी कथा बात नहीं घर का से छाड़ दे पड़ जा ए तार मां के पचाना कि आसतो बोले सी भी के कोई नहीं ता मां को से तबे पड़ी जे बदे गोपाल भाई हम से बोलो मां तो पड़िले डाक्टर शास्त्र छाड़ दूची ए कथा कहला बोला पड़े से तोरे सरस्वती पूजा आसला विद्यालय सरस्वती पूजा आसीले गुरुजी को ताकर गुरुजी सब पिला मन कहले पिला माने सब सरस्वती पूजा होची अब तमे के कोन सब आनी भोजी करी आनी तरे के बोला मो चावल आनी के बोला डाली आनी के बोला फूल आनी के बोला खीर आनी के बोला दही आनी चार चार घर थिला से पिला मन सब प्रतिष्ठित देले से सब आनी चले पिलाटा गुरु किसी कहू ना काहे किसी कहू ना जानि से गरीब छुआटा आको घर किसी नाही तो ताकू किसी कहिले न कहला द्वारा से पिलाटा जे गुरु कहला गुरुजी मते आपण किसी कहू ना आनिया पाई सेडे से कहले आप माने काहे पिलाटा दुखी हो तमे गरीब तमर किसी नाही तमे आनि पारे बोली कहियो खरा खातिर बोली से पिलाटा से कहले वो ठीक अछि तापरे खीर गोटे ग्लास कहले कहला परे से पिलाटा ठीक अछि दासी से पडासिला आसी मां बोला कहला मां आ स्कूल रे सरस्वती पूजा हो आ गोटे कप ग्लास खीर मते गुरुजी कहते हैं आप खीर दियो बाबू को खीर तो संभव नहीं होता कि उसको पानी करे नहीं खीर तेरो से बात कर ले कि अब तो गोपाल भाई माको से कहला रे एकर हम ठीक अछि गोपाल भाई सब आछथि आ ताकू कहली भाई से बोले आसिला आसी स्कूल में से रास्ता रे गोपाल भाई आ गुरुजी कहछथि मते ग्लास खीर दियंतु आ सरस्वती पूजा के बुझियो लागि भगवान कोन करे गोपाल तार सरल मन रे विश्वास करी बोले ग्लास खीर आनी दे देन तो लेडन दो से ग्लास खीर ले आसिला पूरा से स्कूल पूरा वीडियो समते सब पिला माने के कोन आछे सब दोछे सब रखते समते रखला ये कहछथि गुरुजी मोर ग्लास खीर को रखी से भाई ये खीर ढाल के पटा है से क्या बोले जिससे डाले उससे खीर ढाल जाते से खीर ढालना समय रे से कोन से जो बर्तन का फूल है ग्लास की रखो सब से मतलब आगे बर्तन आने ये जेते बर्तन आने सब बर्तन का फूल है लगे खीर से ग्लास सब पूरा सब आश्चर्य उत्सव कौन करे ये क्या आश्चर्य मैजिक है लगा जो पिला माने छाना है तापर गुरुजी आसी पहुंचे गुरुजी से पिला कोन खीरवा से खीर शरीर में से गुरुजी आसी पहुंचे कोन आने खीर तमे से सब घटना कहला मोर ए के नाही मोर भाई अछि मो मां करले और से बण रोची अब डाक्टर को सब मत आसी नहीं छाउता है अब आदमी देते वाले को कहली खीर पाई मां करे खीर नाही तो भाई काटी बोले
हम गोपाल भाई मागे गोपाल भाई गुरु जी जाने भगवान लाखों छा उन्हीं मेहनत हुई पर से गुरु जी कहले पर चार लोग साथे देबे अब तो गोपाल भाई को देखा करे गुरु जी को भय गला कि गोपाल भगवान देखिए बोली गुरु जी साथे आसे विश्वास আছে আসলা পরে সে বড় পাত্র আসলে আশা করে তো ভাই বলি গোপাল ভাই এখানে এটা আসলে ডাকো না ডাকলে গোপাল ভাই আসল তো আমার গুরু আসছে আপনি দেখা করে আপনি তো ভগবান আসেন আসলা পরে সে গুরুজি দেখি পাবো না তাই গোপাল ভাই দেখি পাবো কিন্তু সেখানে এটা গোপাল আসেন তাহলে দেখো সে ছুয়া দেখি করছে ভগবান কি অসুবিধা কিন্তু সে গুরু দেখি পাবো কিন্তু সে গুরু কহে দেখি আমি তো দেখি পাবো দেখি কোন করিয়া গোপাল ভাই সে যে পিলারি কইলে বলে ମୋ ଗୁରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି বলে ତମର ଯଦି ସର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ତମର ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଅଛି ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ସେତିକି ନାହିଁ ତେଣୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖିପାରିଲି ସେ ଗୁରୁ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ପିଲା କହିଲେ ମତେ କୃପା କର କି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନା ନା ଆମ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି କହିବାରୁ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତମର ଗୁରୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତମ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଗୁରୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ଯେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପାଠ ତ ପଢିବା ଆମେ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିବା ତାହା ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂସାରରେ କୁହ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଧାନ ଅଛି କି ଅମଳ ଅଛି ବର୍ଷା ଧାନ ଠିକ ସମୟରେ କେମିତି ଗୋଟେ କାମ ହବ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହ କି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହ କି ପାଠ ପଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହ କି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେଲି ଭଗବାନ ମାନେ କଣ भगवान कहाँ पर ये बता भगवान कहाँ पर भगवान कहाँ पर है ये बताइए आप लोग भगवान कहाँ पर है हाँ भगवान कहाँ पर है जेड़ा कहलो को न जेड़ा कहलो को भगवान का होता है आपको पता है वो है ज्ञान अच्छा ज्ञानवान का होता है आपको हैं अब वही भगवान बस जहां तक बड़ अछि से बड़ जहां तक बड़ अछि जने को ज्ञानवान का जीवन बस सिंपल कथा जन को आमु को रूपवान का होगा जीवन चार सुंदर है तो कौन बचियो बढ़िया रूपवान ज्ञानवान रूपवान और शक्तिमान का होगा जीवन सिर्फ भगवान जा पाखरे भग अछि ताको भगवान कहै बड़वान बड़ जातक अछि बड़वान ज्ञान जातक अछि ज्ञानवान रूप जातक अछि रूपवान धन जातक अछि धनवान ठीक से परि भग जातक अछि कोन संस्कृत एटा संस्कृत शब्द संस्कृत रे भगवान कोन जे बड़ माने बुझछथि रूप माने बुझिगले ज्ञान माने बुझिगले वैराग्य माने बुझिगले ऐश्वर्यवान ज्ञानवान रूपवान इत्या सब बुझिगले भगवान कौन बहुत सहित तुम कहबा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य जससः श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव सनाम भगवत इति स्मृतः संस्कृत डिक्शनरी अछि
संस्कृत डिक्शनरी रे यदि खोजिबो भगवान कोन ए श्लोकड़ा बा छटा जिनिस जा पाखरे मिसिबि थिबो छटा वस्तुर संमिश्रण को भगवान कोन कोन छटा छटा कोन कोन कहबि मनोज्ञ पचारि सब पिला पचारि से छटा जने रूपवान थिबो किंतु धनवान नाही जने ज्ञानवान थिबो किंतु वैराग्यवान नाही किंतु गोटे लोक पाखरे छटा गुण थिबो ताकू भगवान आ ता जहां पाखरे संपूर्ण रूप थिबो ताकू भगवान कोन कोन से छटा ना एक गला ऐश्वर्य कोन बोली तापर कहले वीर्य वीर्य मात्रा बड़ ऐश्वर्य आ होला बड़ आ होला जस जस माने कोन बुझा पड़छि ख्याति ख्यातिदा माने एमिति एते लोक साहाय्य करछि एते लोक परम साहाय्य कर ख्याति पर कि स्कूल कर देला कि बिना बिना पैसा रे तुम सब ड्रेस देला बिना पैसा लोक मान खाया देला कोनडा ख्याति पर और अनुला साहाय्य कर केतरा दिन सारा कोन ऐश्वर्य बड़ा जस आदला श्री श्री माने कोन श्री माने सुंदर श्री माने कोन सुंदर केतरा है ज्ञान का होय केतरा के बारे छोड़ा ए छटा वस्तुर संमिश्रण भाव पाए ए छटा कोन कोन हम कहली के बारे राखोडा आपको बांगो आपको ऐश्वर्य बड़ा जस श्री धन्यवाद आपके बताइए तब हम ठीक होना आपको ऐश्वर्य बड़ा जस श्री धन्यवाद बस आपके बताइए आपको ऐश्वर्य बड़ा जस श्री ज्ञान श्री माने बस तो पिलामान किती पाहिजे हां यही नाही त्यांच्यात कोण आहे ते हां लज्जा पण काय बास्ता छोडा बास्ता की नको मला 90% हो मुख काही झाले हां ऐश्वर्य बड़ा जस श्री ज्ञान गोपीनाथ बोला स्कूल ना गोपीनाथ विद्यार्थी नवनाथ गोपीनाथ भजन बस आगे हां ऐश्वर्य बड़ा ज्ञान कीर्ति जस चारि श्री पांच ज्ञान बोलिलो बोले बस धन्यवाद सब चिंता करथिले एपड़ दी जण आइले आ जण कहले बस माने हां ऐश्वर्य बड़ा ज्ञान श्री जस धन्यवाद ये समान है एक छटा जिनिस जा गोटे लोक पाखरे थिबो ताको भगवान कहते गोटे लोक इमिति हम लोक देखिबा जो लोकटा कोन थिबो ऐश्वर्यवान हेथिबो ऐश्वर्यवान कोन कहलो कोन किछ आश्चर्य देखेतो अरे कृष्ण आटी भीतर से कोन देखिले ब्रह्मांड को देखिले सब ऐश्वर्य नहीं और कृष्ण में से सुनिया बलवान कृष्ण बलवान की कोई कहलो
ସେ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ କହୁଥିଲେ କୋ ହଁ କହୁନ ସେଟା କୋଉ ଠିକ ସେ କହ। କାନି ଆଣୁଥିଲେ ସେ କଣ କାନି ଆଣୁଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠି ଦେଲେ ବଳବାନ ନା ବସ ଆଉ କଣ ବଳବାନ এটা হচ্ছে আঙ্গুঠির বড় এটা আর কোন মানুষ আর তাদের কেতে অঙ্গর কেতে বড় দিয়েছেন তাহলে উত্তর বড় কেতে উত্তরা নামক রাক্ষসী আসছিল সেতবে কৃষ্ণ কেতে নিয়েছিল 6 দিন নিয়েছিল 6 দিন নিয়েছিল একটু সে হাজার হাতের বড় ছিল তাহলে উত্তরা সে উত্তরা তাকে অলগা করি পারলা দিয়াতে ঠেলে 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 অলগা করি পারলা না সে তেଣୁ କରି ସେ ଉତ୍ତରା ମରିଥିଲା ଏହା ଉତ୍ତର ହାତର ମୁଠିର ଗୋଟେ ସେ କେଶୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଅସୁର ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟି ହାତ କଲେ ସେ କଣ ହେଲା ସେ ମରିଲା ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ବଳ ହେଇଗଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶ ଯଶ କଣ କହିଲା ଖ୍ୟାତି କଣ ଆମର ଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ହେଲା ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ମରିଲେ କିଏ ମରି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି କାହିଁକି କହିଲ ସେଠି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସାରଥି ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମରିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ସେମାନେ କିଏ ଜମଲୋକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଭଗବାନ କେବେ ଯାହାକୁ ମାରନ୍ତି ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ମାରନ୍ତି ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ମୁକ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଆଉ ଉତ୍ତରା ଯୋଉ ଆସିକି ମାରିଲା ଯୋଉ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ଉତ୍ତରାକୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ମାରିଲେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ତାକୁ କଣ ଗତି ଦେଲେ କହିଲ ତାକୁ କହିଲେ କି ଭଗବାନ କହିଲେ କି ତୁମେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲା ତେଣୁକରି ମା ସମାନ ସେ ବିଷ ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷ ପିଇବା କଥା ଯାହା ବି ହଉଛି ମୋ ମା ସମାନ ତେଣୁ ତାକୁ ଯେପରି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗତି ମିଳେ ତାକୁ ସେଇ ଗତି ଦେଲେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ଆଉ ବହୁତ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଉ କେତେ ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ବଳ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କିଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସବୁଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କିଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ନିଜ ଛବିଟାକୁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମଥୁରାରେ ଥରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛବି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛବିଟା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଡିଲା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଲୋକଟା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଲୋକଟାକୁ ମୋହି ଧରି ନିଜେ କମଳାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଚରାଚର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସଟକଟ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି କେତେ ଟୀକା ଲେଖିଲେଣି କେତେ ତାର କଣ ବାହାରିଲାଣି ହେଲେ ବି ନୂଆ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଗୀତା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି ସେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକକୁ ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ରାଜନୀତି ଲୋକକୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି 700 ଶ୍ଲୋକ ଛୋଟିଆ ଗୀତା ସେଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କଣ କହିଲ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ବୁଝା ପଡୁଛି ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କଣ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ଜାଣିନି ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପୁଅ ପ୍ରତି ଝିଅ ପ୍ରତି ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ରହେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଦରକାର ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ
ସବୁ ମୋର କାମ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପଳେଇଯିବି ଯିବା ଗଲା ପରେ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ମୋର ନାତି ମାନେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଶକ୍ତିର ସବୁ ଅସଦ ଉପଯୋଗ କରିବେ ଯାହା ବଳ ହେଇଯାଏ ସେ କଣ କରେ ଅସଦ ଉପଯୋଗ କରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୋର ବିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରେ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ କିପରି ମାରିବେ ନିଜ ନାତି କିପରି ମାରିବେ ଠିକ ହବନି ନିଜେ ମାରିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ କରେଇବେ ଜାଣିଛ ସାପ ବିଷୟରେ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଜାଣି କଣ ସାପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶାମ୍ବ ଜାମ୍ବବତୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କଲେ ଶାମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ବେଶ କରେଇଲେ ନାରୀ ବେଶ କରି ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକାରେ କିଛି ସାଧୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିକି ଦେଲେ ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ ହବ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ ହେଲା ପରେ ସାଧୁ ମାନେ ତ ତ୍ରିକାଳ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ବସି ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟାକୁ ତାର ପେଟରେ କନ୍ଦା ରଖିକି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ କି ଆ ପେଟରୁ ନା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ନା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ଆ ପେଟରୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ମୁଷଳ ଜନ୍ମ ବାହାରିବ ସେ ଲୁହା ମୁଷଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବ ଖୋଲିଲେ ସବୁ ପିଲା ଲୁହା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଲୁହା କହିଲେ ଲୁହା ଔଷଧ ଆମର ବଂଶ ନିପାତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ କହିଲେ ଲୁହା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଭଗବାନ ତ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ସେମାନେ ଆସି ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବା କହିଲେ ଲୁହାଟା ଘଷି ଘଷି ପାଣିରେ କଣ କରିବା ଘଷି ଦେଲେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୁହା ରହିଲେ ସିନା କାମ ମାରିବ ସେ ଲୁହାଟା କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଘଷି 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 ପାଣି କରିଦେଲେ ଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁନିଆ ଅଂଶ ରହିଲା ସେ ମୁନିଆ ଅଂଶଟା କଣ କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପକାଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବ ଭାବିକି ସେ ଖାଇଦେଲା ସେ ଶକ୍ତି ଅଂଶଟା ଖାଇଦେଲା ସେଠୁ ସେ କଣ କଲା ସେ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ସେ ମାଛଟାକୁ ଧରିଲା ସେ ମାଛଟା ନେଇକି ସେ ବିକିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକାରୀ ଗୋଟେ କିଣିଲା ତାକୁ ନେଇ ଘରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁନିଆ ଅଂଶଟା ବାହାରିଲା ସେ ଦେଖିଲା ବଢିଆ ମୁନିଆଟା ଅଛି ମୋ ତୀରରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଶିକାର ସେ ତା ତୀରରେ ଲଗେଇଲା ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ସବୁ ଖରାପ ସଂକେତ ଦେଖାଗଲା କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ କଣ କରିବା ଭଗବାନ କହିଲା ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ଚାଲ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜକୁମାର କହିଥିଲା ସେ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥ ଆସି ସ୍ନାନ କରି ଶିବଙ୍କର ସମଳାପଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥ କରିବା ସେଠି ସ୍ନାନ କରି ଯଜ୍ଞ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଆମର ଅରିଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମଳାପଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ତାପରେ କିଏ ଟିକେ ସେଠି ମଦ ଥିଲା ମଦ ଟିକେ ପିଇଲେ ପିଇଲା ପରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଭାଇ ଭାଇକି ବାପ ପୁଅକୁ ଅଜା ନାତିକି ଏପରି ସମସ୍ତେ ମାରପିଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ସରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଲୁହାଟାକୁ ଘଷିଥିଲେ ପାଣିରେ ସେ ଲୁହା ପାଣିଟା ଗୋଟେ ଘାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଘାସ ନା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏରକା ଘାସ ସେ ଘାସଟା ଥିଲା ସେ ପାଣିଟା ଭାସି ଭାସି ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ଘାସଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଘାସ ସବୁ ଉପୁଡେଇଲେ ସେ ଘାସ ଉପୁଡେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବାଜିଲା ସେ ଘାସ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦୁବଂଶ ମାରିଦେଇଥିଲେ କିଏ ଏଟା କୃଷ୍ଣ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନିଜ ପୁଅ ନାତି ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ କରିପାରିବ ଏତେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ 6ଟା ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ 6ଟା ଗୁଣ ଅଛି
शिव को भगवान कहउछि ब्रह्मा को भगवान कहउछि बहुत भगवान कहउछि ए भगवान भितर सब थारो अति अधिक भगवान भी बहुत थे तमर स्कूल रे केते जण विद्यावान थे सेति मधुरु पुणी जण फास्ट होछ ना ठीक सेही परि एपरि बहुत भगवान भितर कृष्ण बोले सर्वेश्वर सर्वेश्वर से जगदीश्वर से ये समस्त देवादि देव से कृष्ण भगवान आमे समस्त से कृष्ण जी जगन्नाथ जी से राम से नृसिंह से वामन से सब विष्णु तत्व से भगवान तेणुकरी आमे समस्त पाठ पढ़िबा सहित निज जीवन काम करबा सहित बापा मां सेवा करबा सहित गुरुजन मान मानिबा सहित भगवान को आमे सम्मान देवा उचित मत सहमत है तार सहमत नहीं तार मतलब सौंदर्य क्यों ना है भगवान को दरकार नहीं तार को ठीक है ଆଉ ସମସ୍ତ काम में भी कम ଥାଏ ମାନେ ସୁଧା कार 10% कार 20% कार 30% ଏପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ भगवान को विश्वास करबा और भलो काम करबा जो काम करो भलो काम करो जेको चाकरी करो भलो काम करो केबे ठकिबो पियन चाकरी हो पियन चाकरी ले मतलब तो जे ठीक काम करियो भगवान प्राप्ति गोटे छाड़दा गोटे स्कूल रे जने छाड़दा चाकरी पाइले मध्य जल्दी से काम ठीक करियो भगवान काम प्रसन्न होवे और भगवत प्राप्ति हो केवल जने कलेक्टर हे गेले जे से तार मंगल अवसर नुहे आमर कर्म आमे जदि ठीक भाव करिया ठकिबा नाही ताहारे निश्चय आमे जगत प्रशंसित हेबा एवं निश्चय आमर कल्याण हो जो माने ठक से माने जेकोस बड़ वस्तु गले मध्य से माने केबे कल्याण ना संसार सम्मान हो ना भला प्रकार सम्मान हो केबे सम्मान हो किंतु गोटे छाडुदा हेतले मध्य गोटे पियन हेतले मध्य जदि से प्रिंसिपल रे चलुछि जदि से के ता जीवन रे ठकु नाही ताले लोक सम्मान करिवे तार कल्याण पूरा चासी मान मध्य पद्मश्री पुरस्कार मिलछि काहे कि समाने जेहेतु ठीक गोटे परिश्रम करछु तेणु समस्ते हत्या को चेष्टा करिवे अलसुआ जीवन यापन करिवे नाही ठकिवे नाही जहां करिवे परफेक्ट करिवे पाठ पढुछथि परफेक्ट करिवे चाष करिवे परफेक्ट करिवे प्रत्येक निजर मन प्राण देई जो काम करे से काम करे भगवान को विश्वास रखी निजर कर्म मध्य ठीक भाव करे अलसुआ जीवन करिवे नाही रे काम अछि किछि प्रश्न थियो पचार तापर हम 5 मिनिट कीर्तन करी पिलावन तुमको अगला क्लास रे पुणी पढ़िया पे छोड़ दिया काम अछि प्रश्न अछि हां कृष्ण प्रणाम करिया कृष्ण पूरा नाम कृष्ण पूरा नाम कृष्ण गौड़ कल्याण कौन गौड़ नंद महाराज कृष्ण गौड़ जाति जन्म होता 9 लक्ष गाय थी नंद राजा ये प्रत्येक दिन गाय कृष्ण गौड़ प्रश्न पचार कुछ नहीं जाने दरकार न पड़ा जहां हमारे प्रश्न पचार नहीं हो कौन सुधार को यार पचार कारण आधी तम जो क्लास आहे ना तो जीवन सारा मन काही मो जीवन तमावर पाठ पढतो आम स्कूल मध्ये इकडे साथ असते बस कोण परिचय मध्ये मन पडते हो जती मन पडची जने साथ असते से तो नव्हता होता आई वाटलो आज पण बहुतला समजलो सेमेदी अब तो क्लास होची से क्लास किसी क्लास मन नहीं करे किंतु जोडा सब ऑन विजुअल माने का ऑन विजुअल क्लास है एक्स्ट्रा
କ୍ଲାସ ଦେବେ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଚାର କୁହ ପଚାର। କିଏ ବୁଝାନେ କି ପାପ କରିଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ କର୍ମ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ ଆମର ବୋଲି କୌଣସି କର୍ମ ବାଧ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦେବଲୋକ ବଂଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟ ଜଗତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ସେଇଟା। ହଁ ପାହାଡ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ? ପଚାରି ଲଗେଇବା କଣ ଭଗବାନ ପର୍ବତଟା କାହିଁକି ଉଠେଇଲେ? ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ତାର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାକୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। କୋଉଟାକୁ କେମିତି କଣ ପୂଜା ହବ କେମିତି କଣ ଭୋଜିଭାତ ହବ ଏଇଭଳି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତା ସାଥେ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଥେ। ସେ ମିଟିଂରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛି ଏଇଟା? ସେ କହିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ହବ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କରାହଉଛି କେମିତି କଣ ପୂଜା ହଉଛି? କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କାହିଁକି କରାହଉଛି? ନନ୍ଦନାଥ କହିଲେ ଦେଖ ବର୍ଷା କିଏ କରୁଛି? ବର୍ଷା କିଏ କରୁଛି? ଇନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଷାଢ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାହା ହଉ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଭଲ ବର୍ଷା କରିଦେଲ ଧାନ ଫଳ ଆମର ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁକରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ବାସି ଦିନ ସେଦିନ କଣ କରାହଉଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରାହଉଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା? ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ନ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତ ବହୁତ ଜାତି ଆମେ କଣ ଧାନ ଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଗାଈ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ଆମର ହେଲା। ଆମର ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ସେଠି କଣ ଅଛି? ସେଠି ଝରଣା ଅଛି, ସେଠି ଘାସ ଅଛି, ସେଠି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତା ଲାଗି ଆମର ଗାଈ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କିଏ? ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ। କିଏ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନାଥ ବୁଝେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଟା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିଜେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୁଲେଇ ଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ। କହିବା ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦନାଥ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ନ କରି କାହା ପୂଜା କରିବା? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପୂଜା କରିବା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦନାଥ ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପିଲା ତମ ଗାଁରେ ଆଉ କୋଉ ଗାଁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବନି ଯାହା ପିଠାପଣା କରୁଛ ସବୁ କୋଉଠି ଧରିକି ଆସିବ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଆସିଲେ ସେଠି କଣ କରିବା? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଲେ ପୂଜା କରି ସେ ପର୍ବତ ଲାଗିକି ଖାଇବ। ପର୍ବତ ଖାଇବ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ହଁ ପର୍ବତ ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବିରାଟ ମହାରାଜ କି ସମସ୍ତେ ଜୟ ଦେଲେ। ଜୟ ଦେବାରୁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ କୃଷ୍ଣର ଯେମିତି ରୂପ ସେମିତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଳି ଠିଆ ହେଇପଡେ। ସେଟା କିଏ? ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ। ଦେଖ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିରାଟ ମହାରାଜ ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କର କହିବାରୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହେଲା ସେ ଦି ହାତରେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆଣିଛି ସବୁ ଯାକ ସେ ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ନାରଦ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଗାଁରେ ତମର ପୂଜା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯୋଉ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜପୁର ସେ ବ୍ରଜପୁରରେ ତମର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ହଁ ମୋର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଜୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା କଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗୁହାଳ ଘର ସବୁଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା ଏବେ?
पांच आने जो समस्त कृष्ण पर कृष्ण पर चला हमके गोवर्धन इंद्र पूजा करते गोवर्धन पूजा करथिले गोवर्धन पूजा से खाइथिले चला नाकु कहला आगे इंद्र पूजा करते कम पूजा करते चला रक्षा करल जो कृष्ण आसी गोवर्धन पर्वत को कहले तले गिरिराज महाराज असमस्त रक्षा कर तले एक काम करो मते तमे छत्र मले धारण करो आ मोर तले समस्त रहि जाओ रहि गले वर्षा पानी बाढ़ मत से भगवान कले गोवर्धन पर्वत रे उठे किपर उठेले छोट पिला माने जेपरि सतुला को पड़ेला कष्ट सतुला पड़ेला केते कष्ट पण सतुला को पड़ावा पड़ो उठे पारे ना जेमिति गोटे छोट पिला सतुला को पड़े दिए तार कोनसे कष्ट लागे नाही कृष्ण सेही परि ताकर एते बड़ थिला से गोवर्धन सात कोश विशिष्ट 21 किलोमीटर तार परिधिटा पर्वत से पर्वत को निजर बाहर उठी काने उठे बोले गिरिराज जगन्नाथ भगवान की जय अगला माने समस्त ब्रजवासी मान से कहले सो भितरु आस पड़ी पहाड़ आस कहले सब लोग के गुटे बोले कोनटा करे कहले बजा आ कथा सुनी कि हमें इंद्र पूजा बंद कले इंद्र वर्षा कलानी आ गई केवल छोट पिलारा गोवर्धन पर्वत धारण कर रखिछि आ भितरु जाति छाड़ी देला कोन हो विजय शक्ति इतिहास समस्या में यही भले वर्तमान तो कृष्ण का के चिंता करना तो भितरु आस सेठो कहले हो काम करिया हम तो गौर ठेंगा अछि समस्त गौर जाति बोले हम तो गौर ठेंगा अछि हम काम करिया कोन तो भितरु पड़ा ठेंगा शुरू करिया पर्वत टेकी हटा समस्त पसिगले पर्वत 1 2 3 को भितर को प्रवेश कले प्रवेश में ठेंगा तो कोन कले गोवर्धन पर्वत को धरले तापरे अहंकार देला तार सब गोवर्धन दे क्षीर दही छेना खाई आमर देखो केते बड़ आमर ठेंगा जा कोन करछथि एडो पर्वत धारण करछथि कृष्ण कहले मु धारण करछि एमाने मिछड़ा देखुछथि कोन एमा धारण करछथि तो दिदिनी परे कृष्ण कहले कि मो हातटा काटुछि मु बाहर कर दोछि तब से ठेंगा कर धरता सर हां कृष्ण तम हाथ काटुछो तम हातटा तब पकड़ै तो हम धरछु ठेंगा भगवान जानिछथि आ धरि करी नै कि कोन करछथि के तळु फसे देई कोन करछथि रखि देले हाथ एमाने पूरा कृष्ण हाथ फसे भी कर दी से ठेंगा ऊपर जेतो पहुंची से रे प्रेशर बोला ठेंगा से कोन ठेंगा अरे कन्हैया रक्षा करो जेतले भगवान तुम ठेंगा बाहर कर दियो मोर निजे धारण करी तो ना तुम कष्ट एकला धारण कराडू आमे धरछु तुम भी मन समान को आश्चर्य सुनाउला कृष्ण प्रति तेणु समान कृष्ण पर साहाय्य करिया समान भी धारण कर येना इंद्र पर मन गर्व हेतिला जे से निज को स्वयं भगवान भावथिले इंद्र बडा अधिकारी देवता ताको पोस्ट दिया तमे वर्षा करियो तेणु से भाबथिले मोर सब देवता मान राजा मोर स्वयं भगवान कृष्ण ताको गर्वटा नष्ट करथिले इंद्र आसी भगवान कृष्ण को समाप्त करले बोले भूले क्षमा कर जहां मतलब मन में गर्व जाए भगवान तार गर्व को सहन करत नाही तार गर्व को नष्ट करत है बुझिपारल आप मुझे लोग हां नहीं समस्त संभव है बहुत बढ़िया आप अच्छी परंतु शिक्षा प्राप्त साथी शिक्षा पाया बदल कर असतो आ ताकि बदल कर ताकि बदल पुस्तक पाहिजे ना ଭଲ ବର୍ଷ कौन कले पुष्कर पायासी कृष्ण पर रूप गुण लीला सुनी से आसक्ति गला तक मन में रूप के पुष्कर पाई जाने एते गुण अछि तब के चेष्टा न करे पाया नहीं तने कृष्ण की पर पाया कृष्ण को प्रत्येक युग रे अलग अलग शिष्ट वर्ष पाया भगवान कृते जठायतो विष्णु त्रेताया निरतो मकई ब्राह्मणे परिचर्यायां करोथ हरि कीर्तना सत्य युगरे कृष्ण को पाया पर उपाय था ध्यान करिबा त्रेता युगरे कृष्ण को पाया पर उपाय था भक्ति करिबा द्वापर युगरे कृष्ण को पाया उपाय था पूजा अर्चना मंदिर के पूजा अर्चना करिबा और कलि युगरे कृष्ण को पाया उपाय था तांकर नाम कीर्तन करिबा ओ नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
যে যেতে নাম করিব সে সেতে শীঘ্র ভগবান পাইব। নাম করাইতে কোন সম্ভব নাই। যেমন নাই না গাড়ির নাম করে সেমন নাই। রাত্রে শোইলা সময় নাম করে পারিব। তবে গাড়ির যাইছো স্নান করছো স্নান করে পারিব। তার পাই না যে তুমি ভগবান নাম জপ করে পারিব। এটি ভগবান নাম জপ করার কোন শৌচ অশৌচ কিছু নাই। লোক তো মরি অଛନ୍ତି। মলা সময় শৌচ না শৌচ অশৌচ। সে সময় নাম করা হবে না নাম জপ করে কি হবে? তেমনি অপবিত্র অপবিত্র পবিত্র বা সর্বস্তা গত বিধান যশ স্মরণ পণ্ডরী পুণ্ডরী কার্যম সব বাইর অভ্যন্তর সূচি হবে। পবিত্র হোক কি অপবিত্র হোক, যে কৃষ্ণকে স্মরণ কলা, জনার্দনকে স্মরণ কলা, গোবিন্দকে স্মরণ কলা, তার অন্তর পবিত্র হয়ে যায়, তার বাহার মধ্যে পবিত্র হয়ে যায়। তেমনি কৃষ্ণকে পাইবার উপায় হল ভগবান তাঁর নাম জপ। কোন নাম? তবে জানি তবে যদি চাকরা না পড়ি কৃষ্ণ পায়া লাগে লাগে সার হয়ে গালি দিবে বলে ভালো মহারাজ আসলে আপনারা তাকে ভালো করে দেব না করে লাগে আশা করি মজা হবে লাস্ট পাঠটা দিয়ে হবে আর কৃষ্ণ বলি পাই হরে কৃষ্ণ আই বলা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Kali Guru Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. ভগবান নাম করে করা হলো খেলা দিলা নাম দিয়ে রাম 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 আপনি করেছেন রাম রাম মানে রাম 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 করে কিছু কবাই কি বলছো কবাই করে কবাই রাম 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 খেলা দিয়ে না নাম দিলা হরে কৃষ্ণ Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare
ఎవరన్నా శివుడు వచ్చే రోజు కూడా ఉంటున్నారు కాబట్టి అధిక పట్టు కోట్ల మాత్రమే చేస్తున్నారు హరే కృష్ణ హరే ఇంకా పంపిస్తారు మొదలంటే దేవాలయం జీవనం હું ગાયલા સમય કેવી બોલ્યો સુન્યો કાલે તમને ગાયલા સમય પૂછું પડ્યું હરે કૃષ્ણ હરે Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare
निताई गौर हरि बोला बोले बोला बोले निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि जगन्नाथ स्वामी की राम भगवान की सुभद्रा मैया की सुदर्शन देव की नरसिंह भगवान की नीलकंठेश्वर महादेव की राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जीव की गोपीनाथ विद्यापीठ की गोपीनाथ विद्यापीठ प्रधान शिक्षक महोदय की अन्य समस्त शिक्षक शिक्षयित्री वृंद की समस्त छात्र छात्री वृंद की समस्त विद्यालय कार्यकर्ता वृंद की आज की आनंद की गाने बजाने वाले की ताली बजाने वाले की अरे बोल राधे 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 ମୁଁ ବହୁତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଖୁସି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ